अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जमात च दोम मजमून छ उर्दू अनवान च परान माँ का हुक्म। बच्चों तुम करो पन किताब अच्छे पेज नंबर 66 अच्छे हु पोर्मुत अस करो आज एक्सरसाइज तो यह सवाल नंबर 1 अस वो क्या वना तुम थो असल पे नजर असल पे थो ध्यान योकुन तो इस पर सवाल नंबर 1 यह वना सवाल नंबर 1 पढ़िए और समझिए पढ़ू तो पत समझो तुम काफिला अम लफज अत योरकन माने दित ये परो गोडनथ काफिला गो कारवां क्या गो काफिला कारवां बुजुर्ग बुजुर्ग गो बड़ा बुजुर्ग क्या गो बड़ा बड़ी उम्र का बाकमाल ताजिर गो तुजारत करने वाला क्या गो ताजिर तुजारत करने वाला डाकू डाकू क्या गो लुटेरा क्या गो डाकू लुटेरा पच सवाल नंबर 2 क्या सवाल नंबर 2 सोचिए और बताइए सोचो तो पत वनियो पार्ट नंबर 1 ऊँटों पर क्या लादा हुआ था ये वना सवाल क्या वना ऊँटों पर क्या लादा हुआ था पार्ट नंबर 1 तू अमुक जवाब क्या जवाब अमुक ऊँटों पर माल लादा हुआ था क्या उस ऊँटन पे तिमन पे उस माल भरित इथे पे पार्ट नंबर 2 डाकू कहाँ छुपे थे दपा डाकू कत छुपित चूर बिहित अमुक जवाब पार्ट नंबर 2 डाकू जंगल में छुपे हुए थे कत छुपित तुम जंगलस मन डाकू जंगलस मन चूर बिहित यह अमुक जवाब दुम पार्टुक पे पार्ट नंबर 3 डाकुओं ने क्या किया क्या पार्ट नंबर 3 डाकुओं ने क्या किया दपा डाकुओ क्या करो अमुक जवाब डाकुओं ने काफिले को घेर कर सारा माल लूट लिया बे पर पार्ट नंबर 3 जवाब डाकुओं ने काफिले को घेर कर सारा माल लूट लिया दपा इमे डाकुओ हसा करो अत काफिलस पे घेर और करो घेर तो इमे हसा नुक इमे सोरे माल लूटित पे पार्ट नंबर 4 डाकुओं के सरदार ने बच्चे से क्या कहा बे सवाल ये वना क्या ये बे पर ये सवाल नंबर 4 डाकुओं के सरदार ने बच्चों से क्या कहा बच्चे से क्या कहा दपा इम डाकू इम सरदारन डाकू डाकुन हुन सरदार दपा इम क्या वोन इमिस बच्चस ये वना ये सवाल तू पार्ट नंबर 4 इमुक जवाब डाकुओं के सरदार ने बच्चे से कहा क्या डाकुओं के सरदार ने बच्चे से कहा तुमने झूठ क्यों बोला तुमने झूठ क्यों बोला ये वना ये डाकुन हुन सरदार क्या बच्चस वना इमिस बच्चस वना क्या वोनुत अपोज डाकू के सरदार ने बच्चे से कहा तुमने झूठ क्यों बोला पे पार्ट नंबर 5 तो बच्चे इमुक सवाल बच्चे ने सरदार से क्या कहा ये सवाल पार्ट नंबर 5 ये सवाल वना बच्चे ने सरदार से क्या कहा दपा इम बच्चन क्या वोन सरदारस अमुक जवाब वो तुम जवाब बच्चे ने सरदार से कहा मैं झूठ नहीं बोलता क्योंकि मेरी माँ ने मुझे हमेशा सच बोलने को कहा है मेरे पास रुपये हैं और वो कपड़ों में सिले हुए हैं तो मे रोपये बच वन मे रोपये मे माज वोनमुत अपोज ओजन वना कि मे रोपये मगर मे यथ पलवन मज बंद कर अत मज सुत थमित क्या थमित सुत तुम पे सवाल नंबर 6 सरदार ने बच्चे का जवाब सुनकर क्या किया सरदार ने बच्चे का जवाब सुनकर क्या किया दपा सरदार बच्चे सुन जवाब बोज तो इम क्या कोर 6 सरदार ने बच्चे का जवाब सुनकर इसी वक्त लूटा हुआ माल लोगों को वापस कर दिया बे पर बीच जवाब सवालों जवाब सरदार ने बच्चे का जवाब सुनकर इसी वक्त लूटा हुआ माल लोगों को वापस कर दिया 7 सवाल सरदार ने बच्चे का जवाब 7 सवाल सॉरी ये बच्चा कौन था 7 जवाब ये बच्चा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह था इनको पीर दस्तगीर भी कहा जाता है मकल सवाल नंबर 2 ये सवाल वन तो अमिक जवाब वो मे सारी
تو وٕچھو تُہۍ سوال نمبر 3 کیا چھِ وَنان. سوال نمبر 3 چھِ وَنان نیچے دیے ہوئے لفظوں سے خالی جگہوں کو پُر کیجیے. دَپان یِم ہسا چھِ اَتہِ لفظ کِنۍ دِتھ اَتہِ چھِ خٲلی جاے دِتھ یِم لفظ بٔرِو سا تُہۍ یِمن خٲلی جاین منٛز. تہٕ وٕچھو لفظ کُس کُس چھِ دِتھ. لوٗٹ چھِ, ڈاکوٗ چھِ, رۄپیہِ چھِ, ڈاکا چھِ. یِم چھِ بَرٕنۍ یِمن خٲلی جاین منٛز. أسۍ وٕچھو کُس کَتھ منٛز لگہِ. گۄڈٕنیُک کیاہ چھِ وَنان یہِ اکھ پارٹ نمبر 1 جنگل میں ڈیش ڈیش چھُپے تھے. جنگل میں جنگلس منٛز کٕم ٲسۍ چھُپِتھ. جنگل میں ڈاکوٗ چھُپے تھے. جنگل میں اَتھ لگہِ ڈاکوٗ. کیاہ لگہِ اَتھ ڈیش ڈیشس منٛز ڈاکوٗ. پَتہٕ چھُ دوٚیِم پارٹ ڈاکوٗ نے قافلہ کو ڈیش ڈیش لیا. دوٚیِم پارٹ ڈاکوٗ نے قافلہ کو ڈاکوٗ نے قافلہ کو پارٹ نمبر 2 ڈاکوٗ نے قافلہ کو ڈیش ڈیش لیا. ڈاکوٗ نے قافلہ کو لوٗٹ لیا. کیا لوٗٹ لیا. پَتہٕ چھِ پارٹ نمبر 3 ڈاکوٗ ڈیش ڈیش ڈالتے تھے. ڈاکوٗ ڈیش ڈیش ڈالتے تھے. ڈاکوٗ ڈاکا ڈالتے تھے. پَتہٕ چھِ پارٹ نمبر 4 اَتھ ترٛیٚیِمِس کیاہ لگہِ وۄنۍ ڈاکا. یِتھے پٲٹھۍ چھُ پارٹ نمبر 4 کپڑوں میں سلے ہوئے تھے. ڈیش ڈیش کپڑوں میں سلے ہوئے تھے. روپیے کپڑوں میں سلے ہوئے تھے. مۄکلیٛاو یہِ سوال نمبر 3. پَتہٕ چھِ سوال نمبر 4 حروٗف مِلا کر لِکھیے. یہِ گٔیو تۄہہِ ہوم ؤرٕک. یہِ چھُ آسہِ تۄہہِ اَصٕل پٲٹھۍ تَگان تِکیازِ أسۍ چھِ یَنہٕ پٮ۪ٹھ اَسہِ سٹاٹ کوٚر اَسہِ چھِ یِم سوال کٔرمٕتۍ حروٗف مِلا کر لِکھیے, جوڑ کر لِکھیے, توڑ کر لِکھیے. یہِ چھِ تۄہہِ پَتہ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ لیکھُن. یہِ گٔیو تۄہہِ ہوم ؤرٕک. یہِ سوال نمبر 4 سوال نمبر 5 یِم گٔیو تۄہہِ ہوم ؤرٕک. تہٕ یہِ چھُ حروٗف مِلا کر لِکھیے. یِم چھِ حروٗف الگ الگ اَتہِ دِتھ یِم چھِ رلاوٕنۍ یِتھ کٔنۍ اکھ یِم رلومُت چھِ. پَتہٕ چھِ سوال نمبر 5 پیج نمبر چھِ 68. یہِ کیاہ چھِ وَنان مثال دے کر نئے الفاظ بنائے. اَتہِ چھِ اکھ یِم دیُتمُت مثال کپڑا کپڑے. یِتھے پٲٹھۍ چھِ ییٚتہِ بیٹا. اَتھ چھِ لیکھُن یورٕ کٮ۪ن یُس یہِ ألِف چھُ ہٹاوُن اَتھ چھِ بوٚڑ اے لاگُن. سارنٕے چھِ أکیاہ ألِف لاسٹس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ بوٚڑ اے لاگُن. یہِ چھِ واحد جمع. یہِ لیکھِو تُہۍ پانے. یہِ گٔیو تۄہہِ ہوم ؤرٕک. تہٕ سوال نمبر 4 تہٕ سوال نمبر 5 بِہِو خۄدایَس حوالہٕ. اللہ تعالیٰ کٔرنو پَنٕنۍ حِفاظت تہٕ شُکریہ.